हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे गांव में एक बच्चे खेल खेल रही है। कैसा खेल कर को मैं भी तक देख को नहीं हूँ। यहाँ खेल खेल रही है, कैसा खेल कर को तुमना भी दिखाती हूँ। देखेंगे आओ क्या खेल रही हूँ, कैसा खेल खेल रही को बोल को दिखाती हूँ। इससे पहले कौन नए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर को बोलो तुम ना ये खेल कैसा, जिससे आकर को बोल को मैं भी तुम ना ये खेल दिखाती हूँ। देखेंगे उन्होंने कैसा कैसा खेलती हैं। ये हमारे गांव में खेल 300 बच्चे एक खेल, मैं भी तक ये खेल खेल को नहीं हूँ, लेकिन देख को भी नहीं हूँ। खेल रही ये कैसा कैसा खेलती देखेंगे फ्रेंड्स, आओ। ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಆಟ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂಥ ಆಟ. ತುಂಬ ಶುದ್ಧ ಹಳ್ಳಿ ಇದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟ. ಈ ಆಟದ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹಿಟ್ಟ ಸೊಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ನೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಆಟ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಆಟದ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು ಹಿಟ್ಟ ಸೊಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ನೀರ ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕಿ ಅದೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಯಮ. दोस्तों, ये खेल का जो रूल्स है मुझे बाद में पता चला, चलिए आपको भी समझाती हूँ. उस लड़की के हाथ से लकड़ी निकालने के बाद ये लकड़ी लेकर जाना है बहुत दूर तक. जितनी दूर तक जाते हैं पता है 3 से 4 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं. इस तरह लेकर जाते हैं. जो लकड़ी को उछालते हैं उस लड़के को लकड़ी में मिट्टी में नहीं रखना है, सिर्फ पत्थर ढूंढकर पत्थर पर ही रखना है. अगर वो मिट्टी में रख दिया तो वो हार जाएगा. लेकिन हारना उसको पसंद नहीं होता है, क्योंकि हारने के बाद उसको पनिशमेंट भी मिलती है. इसीलिए वो ऐसा नहीं करते हैं. एक बार ये खेल शुरू हो गया तो कम से कम 2 से 3 आवर लग जाता है पूरा फिनिशिंग होने में. मतलब जिसके हाथ में लकड़ी है उस लकड़ी को पत्थर ढूंढकर पत्थर पर ही टेकना है, न कि मिट्टी में नहीं. क्योंकि येलो कलर टी शर्ट वाली लड़की ने बोला है पत्थर पर रखना है तो पत्थर पर ही रखना है. ये लड़की देखती रहती है कि किसने मिट्टी में रखा और किसने पत्थर पर रखा. जिसने भी मिट्टी में रखा वो हार जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಸೋಲಲು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅವರು ಆಗುತ್ತೆ, 5 ರಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಆಟ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಆಟಗಳು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಆಟ ತೋರಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ये मेरे गांव में ऐसा खेलते हैं. अगर पूरा वीडियो बनाती तो बहुत टाइम लग जाता, तो कटिंग करके मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है. देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है खेल. कितनी भी धूप हो, बारिश हो, अगर ये खेल एक बार शुरू हो गया तो खेल हाथ छोड़ भी नहीं सकते. इसको खेलना ही पड़ता है और लास्ट तक खेलना ही पड़ता है. उसको एंड करना ही पड़ता है, छोड़ते नहीं हैं. देखिए आप, कहाँ तक जाता है वो खेल. वहाँ तक गई है, जो इस पत्थर से लेकर वो लकड़ी गई है वहाँ तक. अभी भी बहुत दूर तक जाने वाली है. आप देखिएगा ज़रूर कहाँ कहाँ तक जाएगी ये. मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये खेल. देखिए, उसी लकड़ी के पास वहीं पर हैं. देखते हैं लाते कैसे हैं ये लोग उस लकड़ी को. देखिए देखिए, मार रहे हैं. अभी वो जाके कहाँ पड़ेगी नहीं मालूम. देखिए, निकाल रहे हैं उस लकड़ी को. देखिए, वो लकड़ी को निकाल रहे हैं वहाँ से. देखिए कैसे लगा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं.
ಆ ಕಡ್ಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಂಬರಲು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಟದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಗಳು ಆಟ ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಆಟ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಟಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ನಡೀರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ಸಿಟೀಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಟಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಚೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರ್ಕೊತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಟ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ऐसे खेल मिलना बहुत अपरूप से मिलते हैं दोस्तों, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। देखिए कितनी भी धूप हो बारिश हो, कितना अच्छा खेल रहे हैं बच्चे। अगर ऐसा खेल सिटी में खेलने के लिए कहीं पर बाहर बच्चे जाते ही नहीं हैं, सिर्फ मोबाइल पर बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खेल खेल रहे हैं। ऐसा देखना बहुत अच्छा लगता है। ये खेल गाँव में ही खेल सकते हैं, है ना। देखिए सिटी में बच्चों को बाहर छोड़ने पर ही बहुत डरते हैं, तो बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं। कितना अच्छा खेल रहे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में सुनाइएगा ज़रूर। ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಟ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡ್ಡಿನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ये खेल ख़त्म भी होने वाला है। लास्ट में एक लड़के को पनिशमेंट भी मिलने वाली है, लेकिन वो पनिशमेंट क्या होगी आप देखिएगा ज़रूर दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए फिर से लकड़ी को ले जा रहे हैं। जहाँ पर लड़का हारेगा, अगर वो 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर, वहाँ से भी पनिशमेंट करते हुए जो यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं वहाँ तक आना पड़ेगा। ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಮುಗೀತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಕುಣಿತಾ ಕುಣಿತಾ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕುಣಿತಾ ಕುಣಿತಾ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕಾಲು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ये लड़का हारा था तो ऐसा लंगड़ते हुए यहाँ तक आया था दोस्तों। ऐसा पनिशमेंट मिलता है, कितनी भी दूर से हो ऐसे लंगड़ते हुए ही आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ऐसा खेल मेरे गांव का है। आपको ये खेल ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ओके ओके बाय दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।